Bawal maghigda sa bed kung hindi clean ang feet. Yes! Agoy, agoy. Agoy, natabunan na. Natabunan na ang video. Ah. Hi, Baw. Hi, Baw. Where is Baw? Sit ka dyan. Baw is holding my phone. Say hello. Say hello. 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 Say hello. My name is Kier. Okay. Ako na yay. Nas daddy. Wala na. Green na ang screen. Ano nangyari na? Green na. Where's your pajama, Nak? Why did you remove your pajama? Why did you take off your pajama? No? Mainit daw. Na, nakikinood na naman. Ay, wag sobrang lapit ha. That's your only screen time today ha. Hindi naman kayo nanood ng TV kanina, no? Hindi po. Okay. Basta mga luto-luto. Clean the bed na, clean. Okay. Oh, ito meron pa nga dito. Borrow mami nak. Ito pa. You wanna try? You wanna clean? Clean. Magkakabata na ulit. Ayun na. Magiging anim na yan, yung kay Kuya El. Oo. Yay! Gusto lang pumasok sa dito. Uwi ka na? Uy, kailan? Uwi ka na? Po.
Uy, ka na agad. Basa man. Oh. Oh. Bana. Wow! Oh, sige, go! Go! Go, go, go! Come here! Come here! Para may ambon. Wala. Ayoko. Away niyo lang yan. Away lang pala. Come na, come here! Wow! Wow! Magala ba ka na?